ମହାରାଜା କଂସଙ୍କୁ ମଥୁରା ନଗରୀ ପ୍ରଜାମାନେ ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କୋଉ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଓ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ମଥୁରା ନଗର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଅଛି? ମହାରାଜ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ମଥୁରା ନଗରୀର ପ୍ରଜାମାନେ ମାସକରେ ଥରେ ସିନା କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ହୁଏ, এই ବିଜୁଳି ବିଭାଗର ବାବୁମାନେ ଏଠାରେ ବାରମ୍ବାର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଜଳେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୁଣା ଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟିଲେ ତାର 4 ଗୁଣା ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟୁଛନ୍ତି। ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି କାଟି ମରାମତି ନାଁରେ କରାମତି ଚଲେଇଛନ୍ତି। वाला अस्कुरा के अस्कुरी और दयाबा देखे या बात रे होइकिरे मन कहकी मथुरा नगरी बाबू माने बिजुली काटुचन ताकि तो ए कोन अभियोग मास करे 15 दिन कोन हुए अंधार हुए और 15 दिन उज्जवल हुए, किंतु मास सारा बिजुली विभ्राट कहीं की मथुरा नरेश कर जय हो। महाराज आपण निर्देश क्रमे आमर बहुत लो वोल्टेज एवं बहुत पोल गुड़ाक अच्छी जोटा कि सड़ी जाता आपण निर्देश थिला जे सब जोटा अनसेफ पोल अच्छी जो लाइन गुड़ाक अच्छी जोटा अनसेफ अच्छी ताको रिप्लेस करंतु बोली तो आपण प्रजा को उन्नत मानर सुविधा बिजुली प्रोवाइड करने आम मरामती एवं नुआ कार्य करुचु से बिजुली को काट करा पड़ुची से व्यवस्था हो। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ ओडिशा लाइव।